आमे आसी पहुँचीचे पुरी जिलार कृष्ण प्रसाद ब्लॉकर सातपड़ा ग्राम पंचायत रे से ग्राम पंचायतर आलूपाटଣା गाँव आसी संगीन अभियोग जो वार्धक्य भत्ता मिलूची मृत लोकों को भी दिया जाउची वार्धक्य भत्ता नौची किए मृतक परिवार पचारिबारु मृतक परिवार खंडन करछंती जे आमे नेनु आम गाँवर वार्ड मेंबर यह आत्मसात करिसेंती। वार्ड मेंबर को प्रश्न करिबारु वार्ड मेंबर भी कहती से अर्थ संबंध में भत्ता संपर्क में मु किछि जानिनी किंतु आम गाँव अनेक लोकों पैसा मो ना उठा जाइए। पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते जे एबे मु नुआ बदली ही आसी से विषय में किछि जानिनी एवं सरपंच पाखे तथ्य नाही किए नेउची मृतक परिवार को जाउनी भत्ता किए नेउची से भत्ता आसंतु जिबा ग्राउंड जीरो रु से रिपोर्ट कलेक्शन करवा। आम ये कथा अभियोगकारी संगे कथा जे तांकर शाशुंकर देह बहुत खराब से घर उठी पारु नांती किंतु से जिते गले भत्ता आने गले पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जी अच्छा से कहले जे आपन को भत्ता दि जाइए एवं से जुक्ति तर्क कलापर गाँव जड़े मुरबी थे से जुक्ति है से पुणी पछरे पैसा फेरेले आसन से मुरबी सहित गाँव मुरबी सहित कथा कौन सब घटना घटी किभली भाव में ये संगीन अभियोग आसूँ। आज्ञा आपन को रिपोर्टर स्टूडियो स्वागत जनाऊँगी। ये जो संगीन अभियोग आसी जे लोक मान भत्ता दि जाइए बोली आपन को उपस्थित से भत्ता पछरे फेरीगला से विषय किसी कहूँ। मु स्वानेश्वर जेना गोपीनाथपुर पाटणार 2 नंबर वार्ड सभ्य एवं मुझे दिन भत्ता माँ जाइली एवं आमर जो लोकटी जाइए नहीं कि आम सान बहु हे आम बड़ माँ भत्ता नापी सेठू से महाशय कहले जे तुम आर मासर भत्ता जाइए ये कहले मुझे भत्ता आगे आम नहीं ना सेठू खाता देखला बेले सुकू टिपचिन्ह दि जाइए वार्ड नंबर 2 नंबर वार्ड नंबर पायल दलाई बोली पी बोली लिखा जाइए सेठू कहले तुम वार्ड नंबर को डाकिक आण वार्ड नंबर को डाकिक नेला सहित जुक्ति तर्क कले से कहले आगे आम देती ये कहले ना मुझे नहीं ना तापर मुझे कहले आप सर्ट करके से गरीब लोक पैसा दि जाओ तापर से लोक पैसा देखिए पैसा किए देले पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देले ना जहान अभियोग नहीं मुझे उठिक आसती मु कहीदेकी मो भत्ता नहीं आम माँ मु पलि तो कौन सर्ट मैडम आप प्रतिक्रिया आप ना प्रथम कहे आज जो घटना घटी गोटे संवेदनशील घटना घटी आप जेजेमा मृत्यु है केवे वर्षे काल भत्ता नौला किए आपड़ केमी जानले से विषय विस्तृत भाव में कहते। आज्ञा नमस्कार। सातपड़ा पंचायत अंतर्गत आलूपाटଣା ग्रामर मु जड़े बासिंदा अंजलि बेहेरा। आज्ञा मो बुढ़ी माँ मला आमर ये गोपीनाथपुर वार्ड मेंबर सी आसिक मत मागिले अंजलि आउ तुम डेथ पड़ो बुढ़ी माँ आउ भत्ता बहीटा दिंतु मु कहले हाउ नियो भत्ता बहीटा मागिकी सी ने बुढ़ी माँ जेहेतु मरीले आमर आउ से किसी प्रतिक्रिया ना मरीले तो सरीला आ कौन अच्छी किसी ना तापर गोटे जगह बाड़ी कथार आमर आसला डेथ सर्टिफिकेटा बुढ़ी माँ दरकार आम पंचायत जा देखला स्वामी स्त्री जा देखला बेलू माने सरपंच कहले तुमर तो डेथ है नहीं ऑलरेडी भत्ता चली आउ डेथ सर्टिफिकेट दबु केमी एक कथा शुणिक मुझे शक होलु आ किसी सेठी न कहीकि देखिलु आज्ञा देखु आमर केते मासर कौन देखिलु खाता देखिकी आसिलु आसिकी वार्ड मेंबर को पचारू आज्ञा आमर जो खाता नहीं दिंतु सी खाता कथा कहे कौन आमको गाड़ी गुलज कले उल्टा मारिबा को धमक देले बहुत खराब भाषा गाड़ी कले रहिलु तापरे पंचायत जाइकरी सेठी एप्लिकेशन देलु जेहेतु एमाने ई मानिलेनी ना पंचायत जाई एप्लिकेशन तिनटा देइकरी तापरे आमे सब एतिकी बाटर आगेइछु आउ जहाँ भी तदंत करा जिवो से भल भाबरे तदंत करा जाव आम बुढ़ी माँ माने 2024 2 फेब्रुआरी 2 रे डेथ होइथिला तांकर ऑलरेडी 10 मासर भत्ता पैसा गायब होइछि सेटा आमे चाहुनु मला भत्ता आमे घर को आनिबा पई आमर निश्चित भाव तदंत करा जाय कि सेटा माने हमको आमे सामने जानू सेटा एक्चुअली सी आमर आमे जानिछु जे आम गाँव वार्ड मेंबर ही आम ठारू बही नउथिले आमको संदेह से ही नै छथि जे एबे बही नेउथिले डेथ करे ना आगुर केबे नै कि भत्ता देइ आज्ञा आगुरु सब बेले नउथिले एबे भी आपण माने चाहिले ई साइर बुढ़ा बुढ़ी मान को भी वृद्ध लोक को पचारि पारंती सी भी सब बुढ़ा बुढ़ी मान ठारू भातिया बही नै कि तांको घरे भी आनिकी टंका दउथिले केही जिबेनी सेठी कि सी निजे भी आनिकी टंका दउथिले ए विषय रे सरपंच को संगे आपण से कथा हिथिले
ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେଇ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ତ ସରପଞ୍ଚ ଅବଗତ କରାଇଲେ ଆମକୁ। ସରପଞ୍ଚ ଜାଣିନଥିଲେ ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି କି ଜୀବିତ ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚ କେମିତି ଜାଣିବେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବି ଆମ ଗାଁ ସେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବା କଥା। ଆମ ଗାଁର ଆଳୁପଟଣାରେ ବି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ସବୁ ମାସରେ, ମାନେ କ୍ଲିୟର ଆନ୍ସରଟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଇ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କାହିଁ ଦେଇପାରିଲେନି? ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ ବି ଖବର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ପଇସା ଉଠେଇକି ପିଓଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ତ ଦାୟିତ୍ୱ, ସିଏ ଦସ୍ତଖତ ପକେଇକି ପଇସା ଉଠେଇବେ। ପିଓଙ୍କର ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱଟା ବଣ୍ଟା ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ। ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଭୂତି ବେହେରା ଯିଏ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି 13/2/2025 ମସିହାରୁ ଦୀର୍ଘ 10-12 ମାସର ପଇସା, ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ପଇସା କି ଆତ୍ମସାତ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଘରର ପାରିବାରିକ ଲୋକ କହିବା କଥା କି ଆପଣ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ସେ ପଇସା ତାଙ୍କର ଉଠେଇକି ନେଇଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ। ଯେ ୟା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ପାୟଲ ଦଳାଇ, ମୁଁ ସାତପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର। ମୋ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ଭୂତି ବେହେରା ଯେ ମୃତ, ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ମୋ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ବୋହୂ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଆମର ପିଓ 2-3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମଲ୍ଲି ଜେନାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟରରେ ପଡ଼ିଛି WMP ପକେଇକିରି ଟିପ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଲ୍ଲି ଜେନାର ଭତ୍ତା ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମଲ୍ଲି ଜେନାର ଖାତାରେ ଭତ୍ତା ମାନେ ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ନାହିଁ କି ସେ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମଲ୍ଲି ଜେନା ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯଦି ପାଇଲା ପରେ ସେଠି ଯୁକ୍ତି ହେଲା ପରେ ସେ ସାର୍ କହିଲେ ହଉ ଟିକେ ଭୁଲ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଫେରେଇଥିଲେ। এইভଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଓ ଯଦି କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଉ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 10-12 ମାସ କାଳ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି। ସେ ଭତ୍ତା ନେଉଥିଲା କିଏ? ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନଲେଜରେ ସବୁ ହେଇଛି, ଟିକେ ତା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ? ମୁଁ ହେଉଛି ସନୱର ମହମ୍ମଦ, ସାତପଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ 4 ମାସ ହେଲା ସେଠି ଚାର୍ଜ ନେଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟି ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ଇୟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚକୁ ମାଗିଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ସେ କେବେ ମରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ରେଜିଷ୍ଟର ଦେଖିକି ଲିଗାଲ ଇୟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲେଖିବି ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରକୃତ ସିଏ ଆଣିକି କେଉଁ ଦିନ ମରିଛି କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିସେମ୍ବର 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ଡିସେମ୍ବର 25। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଆମେ ଫେବୃଆରୀ 25ରେ ବୁଢ଼ୀ ମରିଛି, ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ନଥିଲି କି ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସରେ ବି ମୁଁ ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ମାସରେ ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟା ହେବା କଥାଟା ସତ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର? ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟା ହେଇଛି, ମୁଁ ନିଜେ ରେଜିଷ୍ଟର ଦେଖିଛି। ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିପ ମରା ହେଇକି 3,500 ଲେଖେ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇନି କି ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ତ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଯିଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଶନିଶ୍ଚର ବାବୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ମୃତ ପରିବାର ନାଁରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଉଠାଯାଉଛି, ଭତ୍ତା ପଇସା ଉଠାଯାଉଛି ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଶୁଣିଲେ। ଦେଖାଯାଉ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଆଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।